Bismillahirrahmanirrahim. Sumatera Utara tekun berkarya, hidup sejahtera, mulia, berbudaya. Agus Salim Nasution Mandailing University. Magnum Opus. Arahan dari pendiri UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution. Pihak Rektorat Dekanat Jurusan Program Studi Staf Pengajar Mahasiswa, Mahasiswi, Regenerative Degree Generation, Generasi Boomer, Generasi X, Generasi Milenial, Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta, UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing yang saya banggakan. Directorate, Dance, Department, Study Program, Teaching Staff, Students, Regenerative Degree Generation, Boomer Generation, Generation Chris, Millennial Generation, Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta of ANMU Agus Salim Nasution Mandailing University that I am proud of. Kisi-kisi materi Kuan Mat Kuliah Universitas Agus Salim Nasution Mandailing Electronic Teleconference untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing dengan misi abadi untuk perdamaian abadi dunia. 22 Februari tahun 1998 Masehi, hari Kamis, untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari penjadwalan lini masa UANM KSMet Universitas Agus Salim Nasution Mandailing kuliah sepanjang masa Electronic Teleconference tahun 1998 Masehi ke saat ini tahun 2026, 972 tahun secara arus mudik dari kota Medan reinkarnasi ilmu Asia ke wajah dunia internasional global bumi, mewarisi peradaban dengan amal jariah ilmu yang bermanfaat sebagai tanggung jawab moral kita untuk generasi ke generasi mendatang, untuk perdamaian abadi dunia, khususnya untuk rakyat Provinsi Sumatera Utara. 22nd of month February, year 2198, Thursday, for the Governor of North Sumatra, from the timeline scheduling of Agus Salim Nasution Mandailing University, lecture throughout time electronic teleconference, year 2198 AD, to the present now, year 2026, 972 years, through the homecoming flow from the city of Medan, reincarnation of Asian knowledge to the base of the global international world of deity, inheriting civilization with amal jariyah, beneficial knowledge, as our moral responsibility for future generation, for eternal world peace, especially for the people of North Sumatra Province. Universitas Agus Salim Nasution Mandailing UANM, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, Jurusan Teknik Pertambangan, materi kuliah Kamis 22 Februari tahun 1998 Masehi, Agus Salim Nasution Mandailing University, ANMU, Department of Science and Technology, the Mining and General Department, lecture material, Tuesday, 22nd of month February of year 2198 AD. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 344-MB1-MEMB-2025 tentang pedoman teknis pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia number 344/MB1/MEMB/2025 concerning
technical guidelines for implementing reclamation and post-mining in mineral and coal mining business activities. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, by the grace of God Almighty, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia. Lampiran 1 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 344K/MB1/MEMB/2025 tanggal 23 Oktober tahun 2025 tentang pedoman teknis pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Appendix 1 Decision of the Minister of Energy and Mineral Resources of Republic of Indonesia number 344K/MB1/MEMB/2025 date 23rd of month October of year 2025 concerning technical guidelines for implementing reclamation and post-mining in mineral and coal mining business activities. Pedoman pengelolaan reklamasi dan pasca tambang pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara di wilayah darat dan laut. Guidelines for reclamation and post-mining management in mineral and coal mining business activities in land and marine areas. Kegiatan halaman 7, Activities, page 7, penyusunan dokumen rencana pasca tambang, halaman 27, Free version of post-mining plan documents, page 27, Format 9, penyusunan rencana pasca tambang, halaman 28, Format 9, Free version of post-mining plan, page 28, Format keterangan information, bab 4, chapter 4, Rona lingkungan akhir lahan pasca tambang, Final environmental outline of post-mining land. Keadaan cadangan tersisa, remaining reserve status, uraian rinci mengenai cadangan komoditas tambang yang tersisa setelah umur tambang berakhir sebelum daerah tersebut ditinggalkan. A detailed description of the remaining reserves of mining commodities after the mine's life has ended before the area is abandoned. Peruntukan lahan, land use, uraian rinci mengenai peruntukan lahan, detailed description of land use pada akhir umur tambang dan at the end of the mine life and pada akhir pasca tambang, at the end of post mining. Morfologi, uraian rinci mengenai prediksi kondisi morfologi, detailed description of predicted morphological conditions pada akhir umur tambang dan at the end of the mine life and pada akhir pasca tambang, at the end of post mining. Air permukaan dan air tanah, surface water and groundwater, uraian rinci mengenai prediksi kondisi kualitas air sungai, danau, rawa, dan kondisi air tanah setelah umur tambang berakhir. Detailed description of the predicted water quality conditions of rivers, lakes, swamps, and groundwater condition after the mine's life has ended. Biologi akuatik dan terestrial, aquatic and terrestrial biology, berisikan tentang contents, uraian rinci mengenai prediksi kondisi flora akuatik dan terestrial setelah umur tambang berakhir, dan a detailed description of the predicted condition of aquatic and terrestrial flora after the mine's life ends, and uraian rinci mengenai prediksi kondisi fauna akuatik dan terestrial setelah umur tambang berakhir. Detailed description of the predicted condition of aquatic and terrestrial fauna after the mine's life ends. Sosial, budaya, dan ekonomi, social, cultural, and economics, uraian rinci mengenai prediksi kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat pada saat umur tambang berakhir. A detailed description of the predicted social, cultural, and economics condition of the local community when the mine ends. Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution, pendiri UANM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, the founder of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University. Terima kasih, thank you, alhamdulillahirabbil alamin.